Halo Lur, selamat datang kembali di channel Tubiak. Apa kabar semuanya hari ini? Admin doakan semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini, kita akan menyaksikan reaksi dari 3 reaktor saat memeriksa alip bata yaitu Cannon Rock. Mari kita mulai Lur. Estou aqui para fazer uma reação com a Lip Bata com a música Canyon Rock. I like how he does the do do do, and then with the nail, the pinky, he does the snare. So this is the Canon rock style. Yes, oh, Canon rock. Gostei muito dessa combinação. Ele já entra tocando com a técnica de two hand, né? Já fazendo o two hand aqui com os harmônicos, com a mão direita no braço do violão. Gostei muito disso aí. Indeed. That was a lot of work. Pop bass. And he just worked and worked and worked and worked until he got really good. And I'll be featuring him some more. He's a great guitarist and he does a really good job. Dessa variação de técnicas que ele faz. Uma hora ele tá tocando, uma hora ele tá batendo, combinando isso tudo, principalmente os shapes do braço do instrumento. Ele tá tocando aqui, muda pro shape de cá, e aí já combina esse shape tocando uma técnica com a mão direita. Isso fica muito rico na música. That was very interesting. Okay, okay, leave it like that. So wow, that's an unexpected ending. So from major, he went directly to minor. Okay, so that was a Canon rock. I like the beginning. The beginning was, you know, he had the melody with a lot of stuff going on, but it felt classic. I mean, classical, right? But then obviously it began with the rock, and I love they use it tumpa tutupa tumpa tutupa. That's with the tumpa tutupa. That's very nice. And of course all the embellishment that he does while he play, and then of course he had those arpeggios super nice. You know, I mean, alip bata technique is, you know, top notch. He's have a really nice technique, and like I say, and I probably say this in every video, his hands are just, they look guitaristic. And when I say that, is that his hands look super relaxed, everything look like non-effortless, right? And you know, his hands are, you know, are to play guitar.
Veja que em alguns momentos a melodia ela vai para o walking bass, bim, bum, bum, bim, bum. Em alguns momentos, em outros, ela segura, bom, a melodia já vai. That's how I feel every time that I hear the percussion. But he's very creative, man. It's not easy. Just super clean ligados, slurs. Very well. Have a really good technique. And he also teaches guitar and teaches you how to play. I remember reading about how he taught himself to make his thumb on his picking hand completely independent of his fingers, where you don't, the tendency of the hand is for all the thumb to follow all the fingers, but he has trained his thumb to work completely separate from his fingers. So when a person have this type of hands and they play an instrument, probably that happen with the violins too. They are just killers. So, and of course, creativity comes along too. And he's a very creative person, and he have done many things that I have been playing guitar for like more than 24 years, and it will take me some practice to do. Okay. Ficar mais alta, notas médias do violão. Tiga reaktor langsung menunjukkan ekspresi kagum begitu Alip Ba Ta mulai memainkan Cannon Rock dengan gaya fingerstyle andalannya. Mereka tidak hanya terkesima oleh kecepatan jarinya, tetapi juga oleh keindahan cara ia membawa energi lagu ini dengan penuh rasa. Setiap petikan terdengar begitu bersih dan terkontrol, menciptakan keajaiban yang mengalir dari senar ke hati siapapun yang mendengarnya. Suasana yang awalnya riuh menjadi penuh keheningan kagum. Seolah-olah dunia berhenti sejenak untuk mendengarkan permainan jenius ini. Semakin lama mereka mendengarkan, semakin dalam mereka terserap dalam permainan Alip Ba Ta. Mereka memperhatikan bagaimana ia tidak hanya sekadar menampilkan skill, tetapi juga menuangkan jiwanya ke dalam setiap nada. Cannon Rock yang biasanya terdengar penuh gebrakan energi, di tangan Alip Ba Ta menjadi sebuah perjalanan emosional yang membangkitkan semangat dan harapan. Para reaktor bisa merasakan betapa setiap notasi kecil diperlakukan dengan cinta dan penghormatan yang luar biasa. Momen ketika Alip Ba Ta mempercepat tempo tanpa kehilangan keindahan melodi membuat para reaktor menahan napas. Mereka terpesona dengan ketepatan dan keanggunan gerakan jarinya yang seperti menari di atas senar. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang bagaimana ia menjaga emosi tetap hadir di tengah teknik tinggi yang ia tampilkan. Mereka merasakan bahwa Alip Ba Ta bermain bukan untuk pamer, tetapi untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehebatan. Salah satu reaktor bahkan sempat menundukkan kepala, seolah-olah larut dalam perasaan yang dihadirkan oleh permainan Alip Ba Ta. Ia mengakui bahwa jarang sekali menemukan musisi yang mampu membuat hati bergetar hanya dengan sebuah gitar. Cannon Rock yang dibawakan Alip Ba Ta tidak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga membangkitkan kenangan tentang semangat, perjuangan, dan mimpi yang tak pernah padam. Suasana menjadi semakin emosional ketika Alip Ba Ta memasukkan sentuhan harmonik dan tapping yang begitu halus. Suara-suara lembut itu seperti bisikan harapan yang menyentuh hati para reaktor. Mereka merasa seolah-olah setiap nada berbicara langsung kepada mereka, mengingatkan tentang kekuatan keindahan sederhana yang sering terlupakan dalam hiruk-pikuk dunia. Permainan ini menjadi lebih dari sekadar pertunjukan. Ia menjadi pelipur lara yang membelai jiwa. Para reaktor juga mengagumi ketenangan Alip Ba Ta sepanjang permainannya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam caranya mengalirkan musik. Wajahnya tetap damai, seolah ia tengah bercakap-cakap dengan gitarnya.
dan membiarkan gitarnya menyampaikan kata-kata yang tak mampu diucapkan. Mereka sadar bahwa di balik setiap nada yang mengalun, ada dedikasi, ada kesabaran, dan ada cinta yang tak terucapkan. Di akhir reaksi mereka, ketiga reaktor sepakat bahwa Alip Ba Ta adalah anugerah bagi dunia musik. Mereka merasa beruntung bisa menyaksikan keajaiban yang lahir dari dua tangan sederhana ini. Dalam Canon Rock versinya, Alip Ba Ta tidak hanya menunjukkan keterampilan yang luar biasa, tetapi juga mengajarkan bahwa musik sejati adalah tentang ketulusan hati. Mereka berharap semakin banyak orang di dunia ini bisa merasakan keindahan yang sama seperti yang mereka rasakan hari ini. Itulah lur untuk reaksi kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama channel 2BAC. Admin ucapkan terima kasih banyak telah menonton.